travaillé. D'ailleurs, on a des conventions avec tous ces intervenants. Donc, il y a M. Mouline qui nous suit, qui a changé d'ailleurs de nom de ces institutions, donc du CUTER à l'ADRE, à l'AMI aujourd'hui. Donc, on a toujours des conventions pour nous encadrer dans la région. Je pense qu'on a commencé depuis 2008 par l'accompagnement des jeunes qui s'investissent dans le solaire. Et on a mis en place un réseau vert, une trentaine d'autres actions d'accompagnement du secteur privé. Et par la suite, on a travaillé sur l'accompagnement. C'est bien positionné et bien participé. Donc, je pense que nous sommes une région qui bientôt sera carbone neutre et qui pourra dégager tous ses besoins en énergie à partir des... Merci. Rachid Bayed, directeur du pôle opération à Mazen. Donc Mazen est fier de participer à cet événement régional important qui est organisé par le cluster solaire et un ensemble de partenaires. C'est un événement d'autant plus important qu'il aborde la question du développement durable autour d'un large spectre de solutions ENR qui pourraient intéresser différents secteurs économiques. La preuve en est, c'est qu'il y a une très grande participation du tissu local, industriel. Aujourd'hui, la région Souss-Massa est connue par un développement important dans différents secteurs, à savoir l'agriculture, la pêche, le tourisme, le secteur des mines aussi. Cette composante énergétique propre apporte une nouvelle dimension économique à cette région et favorise un développement davantage compétitif, propre, durable pour la zone. Je vois aussi à travers les présentations qu'il y a déjà de très grandes réalisations, qu'il y a déjà une très grande dynamique en faveur du développement durable. Ceci est largement salutaire par rapport à la vision qui a été celle de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour promouvoir, pour mettre en avant, pour assurer un développement durable de notre pays, à travers déjà une stratégie énergétique assez volontariste et forte. Nous avons déjà, Mazen, concrétisé des projets importants au niveau national. La dimension régionale du développement propre, du développement durable est aussi importante que la dimension nationale. Et cette caravane arrive au bon moment par rapport au contexte actuel et en même temps traite d'un sujet qui importe beaucoup à la région, mais qui importe aussi à notre pays, qui importe aussi Donc j'ai été ravi de participer à cette caravane. J'étais aussi ravi et très fier de suivre un peu les interventions des uns et des autres. Et donc la suite verra le jour, bien entendu, avec la deuxième, troisième édition. خليفة مدير العام ديال الكلوستر سولار. حنا تجمع ديال الفاعلين ديال القطاع الخاص ديال الطاقات المتجدده. دونك عندنا في الكلوستر ديالنا الناس ديال الانستيتيونيل. دونك معنا مازان، لوينو، لامي، لا اس سي او، داعمين من طرف الوزارات المتخصصه بهذا الموضوع هذا. وحنا فرحانين بزاف اللي درنا هذا لو ستوب الاول في لا ريجيون ديال سوس-ماسا. فرحانين بزاف حيت لقينا الحضور كبير، والحضور ديال جميع الفاعلين ديال هذا القطاع هذا. اشنا هي لا كارافان سولير؟ لا كارافان سولير هي واحد القافله اللي غادي تمشي في جميع انحاء ومناطق البلاد باش نحفزوا بور سانسيبيليزي بور بروموفوار اي انكوراجي لي كليون ديال لا ريجيون، كسا سوا الفلاحه، كسا سوا لي زاندستريال. اليوم الطاقات المتجدده ولا الثمن ديالها جد تري انتريسون، دونك تري اكسيسيبل. والفعاليه ديالها لا بيرفورمانس ديالها حتى هي كاين واحد لامباكت رابيدمون سور لا فاكتور انرجيتيك ديال لي زاكتور اندستريال. دونك حنا الدور ديالنا ان طون كو اسوسياسيون ديال لو سيكتور دي انرجي رينوفلابل نعطيو المعلومات اللازمه. دونك انفورمي لو كليون فينال،
le sensibiliser, promouvoir les énergies renouvelables et surtout la mise en relation. بحال اليوم مثلا اللي شفتوا في البروغرام ديال هذه القافله عندنا les installateurs ديال la région ديال سوس مسا و les membres ديال الكلوستر سولير، عندنا الفلاحه ديال la région الكبار، وعندنا les industriels. كاينين عروض التقنيه على لي نوفيل تكنولوجي، على دي زيكزامبل ديال دي بروجي كي سون ايتي ديفلوبي بار لي ممبر دو كلوستر باش يشوفوا راه داك الشيء راه سا فونكسيون، سي رونتابل اي سي افيكاس. وفي العشيه غادي يكون معنا جميع الابناك ديال سوس مسا لي ريبريزونطون اللي غادي يفون بريزونتي لي سوليوشن دو فينانسمون، لي ميكانيزم دو سوتيان ديال لو سيكتور دي انرجي رينوفلابل. وتنتمناو ان الطاقات المتجدده تعمم في جميع انحاء البلاد ديالنا، وان شاء الله on contribue la transition la stratégie وهاد la vision de la transition énergétique اللي بداها المغرب سنوات هذه، وحنا الحمد لله فرحانين بهذا لو بروميير ستوب اللي غادي نجددوا في لي بروشين ريجيون ان شاء الله في المغرب. وشكرا. Vous avez oublié de dire qu'il y a des acteurs importants, des acteurs territoriaux, et qui ont intégré tout. Du monde entier, mais du moment que l'industriel, que le privé ne lui demande rien, il ne... Un bâtiment public sous sa tutelle, mais beaucoup... Pour le développement, il y a un parc solaire, il y a 63%, et une belle réduction d'empreinte carbone. C'est extraordinaire. مجيد ايتيعزا، مدير مدينة الابتكار سوس مسا وتكنو بارك أكادير. اليوم عندنا واحد الحدث اللي هو كبير، ألا وهو القافلة المنظمة من طرف الكلوستر سولير بشراكة مع مدينة الابتكار سوس مسا وجامعة بن زهر ومجلس جهة سوس مسا. فهذه القافلة هي حدث كبير بالنسبة لجهة سوس مسا، لأنه كيجمع عدة متدخلين في مجال الطاقة. كذلك تجمع العديد من المتدخلين ك لي زاغريكولتور لي انستالاتور، والحمد لله حضرنا المراسم ديال التوقيع لواحد الاتفاقية كبيرة بين واحد من لي غروند اكتور دو لا ريجون pour équiper les fermes ديالو بune centrale photovoltaïque. donc الحمد لله فهذا الحدث كبير وفريد، وكنفتخروا ان جهه سوس مسا هي اللي كتستضيفوا في هذه الظرفيه اللي الحمد لله بلادنا قادره انها تدوز منها بفضل التوجيهات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل المجهودات الجباره ديال كل المؤسسات الوطنيه. شكرا. Là, on va parler d'un protocole international de mesure et de vérification, toujours c'est en fonction de la complexité du projet et de sa taille, bien évidemment. وتنقول هاد لي فالور اوبجيكتيف اللي خاص يكونوا عندنا مثلا في هاد لوكا. هادشي راه بحال الاندستري، بحال غير في التريتمون ديال لا فاكتور انرجيتيك. Je dis bien de 0 à 15%. Donc c'est en fonction du projet. Un exemple, une autre ferme par rapport, en fait, au niveau de cette grande exploitation agricole, avec 2 transformateurs, donc un type à suivre. Donc 7%. On a fait une autre solution pour une autre exploitation agricole. شحال ديال الفلاحه مثلا تكون عندهم 2 transformateurs électriques لانه نهار تيكون دار واحد pour une petite superficie زاد الاخر pour une. C'est que pour les gens, c'est voilà, c'est pour les entreprises, c'est une sorte de boîte noire. On signe un contrat, on va dire entre 10 et 18 ans, voire même un peu moins. Ce contrat-là, le client il investit 0 dirham, il y a juste un effectivement en contrepartie, il a un rabais par rapport au prix de l'électricité. Donc ça, avec des impacts économiques. وحميد مدير الطاقات المتجددة والنجاعات الطاقية بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة. الحضور ديال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في هذا اللقاء اللي هو القافلة الجهوية حول الطاقة الشمسية اللي كتنظمها
تجمع الطاقه الشمسيه لو كلوستر سولير كيجي من باب الاهتمام اللي كنعطيوه لتطوير الطاقات المتجدده على المستوى الوطني بل كذلك على المستوى المحلي. فكما تعلمون المغرب قطع أشواطا في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، الذي دعا على أن إلى رفع طموحات بلادنا في هذا المجال باش نفوقوا الهدف اللي كان مسطر سابقا 52% واللي تم الإعلان عليه في قمة المناخ. والآن على المستوى الوطني كاين واحد مجموعة ديال الجهود اللي كدار باش نطوروا شعاب أخرى بالإضافة إلى الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة المائية اللي وصلنا فيها اليوم 3700 ميجاوات. فالعمل جاري باش نطوروا مثلا تثمين طاقي النفايات، الطاقة الهيدروجينية، وكذلك الوزارة وضعت لجنة باش تشتغل لتفعيل التعليمات الملكية السامية الأخيرة في اللي كتعلق باستغلال وتثمين كذلك طاقة البحر. والمشاركة ديالنا كانت شكلت فرصة أولا لإخبار الحضور على آخر المستجدات اللي كيعرفها القطاع، وكذلك الفرص اللي كيتيحها التي يتيحها النموذج الطاقي الوطني لتطوير الطاقة الشمسية بالخصوص 99.4 من الطاقة من القدرة المنشأة اللي مبرمجة في أفق 2023 كلها من مصدر متجدد، فيها 1800 ميجاوات من مصدر شمسي. والوزارة بالتنسيق مع مازين الوكالة تنمية الطاقة المستدامة في طور إطلاق واحد المبادرة مهمة جدا اللي كتعلق بإطلاق واحد البرنامج ديال 400 ميجاوات من الطاقة الفوتوفولتائية، واللي كتستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة الوطنية، واللي من بين المعايير ديالها هو بروز صناعة محلية بل كذلك خلق فرص شغل للشباب على المستوى المحلي. ماجد جندي الرئيس ديال الكونفدرالية العامة ديال مقاولات المغرب سوس مسا. شاركنا فعلا في هذه القافلة ديال الطاقة الشمسية، مبادرة من كلوستر سولير كتعطينا واحد رؤية، واحد المنظور نظرا بهذه التنمية المستدامة وخصوصا بالطاقة الشمسية. المؤهلات اللي عندنا هنا في الجهة مهمين جدا، نظرا الشمس اللي عندنا تقريبا طول السنة هذه من جهة، ومن جهة أخرى عندنا كفاءات بشرية منهم احنا في مدينة الابتكار اللي كتعطي واحد فرص للشباب متكونين من جميع المدارس اللي عندنا التقنية اللي عندنا في المنطقة، وعندهم هاد الشعبة ديال الطاقة الشمسية اللي اتصال وبتضامن مع القطاع الصناعي كتعطيهم واحد الفرص ديال العمل وفرص ديال ان شاء الله ديال التكوين تقني والتكوين علمي بالنسبه لهذه المنطقه. شفتوا بان كاين واحد البرنامج خاص بالجهه اللي وشرح لكم الرئيس ديال الجهه المشاريع اللي كاينين حاليا. كاين هذيك الطاقه ماشي الطاقه سميتها محطة ديال الطاقة ديال طاطا نور واحد ولا نور 4 ديال طاطا. عندكم هذيك المحطة ديال لا ستيب ديال الباراج ديال عبد المؤمن، وعدد ديال المشاريع اللي كاين عندنا في هذه الجهة اللي كتعطي واحد المنظور خاص بالتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو، مع جميع المكونات لا سياسية ولا إدارية ولا ديال القطاع الخاص، واحد نفس واحد المنظور وواحد تجربة خاصة بالنسبة لهذه التنمية المستدامة، وإن شاء الله بالخير للجميع. Oui, nous, Agadir Léopold Cluster participe aujourd'hui à un événement extrêmement important, c'est la caravane solaire, c'est-à-dire avec le cluster solaire, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la CGM, la Chambre de Commerce et d'Industrie, le GA, le Conseil régional, etc. C'est une caravane qui va, évidemment, comme son nom l'indique,
qui est mobile, qui va se déplacer un peu partout dans toutes les régions du Maroc, dont l'objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Et tout ça, c'est pour semer la culture, ou implanter la culture de développement durable, de manière générale, avec l'efficacité énergétique, la réduction des gaz à effet de serre, etc. Donc, aller vers une production durable, qui s'inscrit dans la durabilité. Au niveau d'Agadir Héliopoles Cluster, nous avons réalisé un certain nombre de projets, d'études, notamment sur l'efficacité énergétique à bord des bateaux de pêche. Et nous avons abouti à l'édition d'un catalogue sur les bonnes pratiques d'utilisation de l'énergie de manière générale. Et nous allons vers la conception du bateau du futur qui rentre dans le cadre d'une option de développement durable. Ensuite, nous avons réalisé une étude sur l'efficacité énergétique au niveau des industries de transformation des produits de la mer. Et comme pour le premier projet, nous avons abouti à un certain nombre de recommandations pour les bonnes pratiques d'utilisation de l'énergie, toujours dans le but de réduire la consommation énergétique et de l'utiliser efficacement. Pour l'avenir, nous pensons concevoir le bateau du futur, l'usine du futur et le produit du futur. Tout ça, ça rentre dans le cadre de développement durable. Et les futurs projets que nous pensons lancer bientôt, c'est la conception et la construction d'une barge qui peut ramasser les déchets au niveau des bassins portuaires de manière durable, c'est-à-dire sans carburant, de manière durable et permanente et autonome. Et vous connaissez l'impact que cela peut avoir sur notamment le tourisme, la propreté des côtes, etc. Et vous savez que le tourisme est très important pour notre région. Le deuxième projet, ce sera l'utilisation, la conception de triporteurs porteurs de caissons réfrigérés pour le commerce du poisson. Notamment, c'est au bénéfice et au profit des marchands ambulants de poissons. Il y a eu un premier projet lancé par le Maroc avec le MCC, et l'Office national des pêches, qui a eu un très grand succès, mais limité parce que les caissons transportés par les triporteurs ne produisaient pas d'énergie, pas de réfrigération. Donc nous voulons concevoir et construire un triporteur qui transporte un caisson réfrigéré. Et ça, c'est pour augmenter la durée de conservabilité des produits de la mer, donc permettre aux zones les plus reculées du Maroc de recevoir des produits de bonne qualité, de fraîcheur, de bonne qualité sanitaire, etc., au meilleur prix possible. Nous voulons aussi lancer bientôt, à titre expérimental, un essai du toit solaire au niveau d'une unité de transformation des produits de la mer. Et ça, c'est à titre démonstratif. Donc tout ça va vers la culture du développement durable. السلام عليكم. محمد بوزيد، شركة الهندسة الطاقية. شركة الهندسة الطاقية تم التحويل ديالها هذه السنة، كانت شركة استثمارات طاقية، هي تحت رقابة ديال وزارة الطاقة والمعادن، وهي 100% شركة وطنية. الأسهم ديالها ما بين الوزارات المالية وصندوق الحسن الثاني. هذا التحول الجذري جاء في واحد الوقيته اللي لاحظنا انه كاين واحد الرغبه وكاين واحد الحاجه ماسه لتطوير المشاريع، وهذا التطوير هذا مكننا اننا نجلبوا استثمارات مهمه ومستثمرين اجانب اللي استغلوا هذا اللي خدمنا معاهم وطورنا عدد من الحلول سواء تقنيه وماديه وحتى قانونيه. اليوم شركه الاستثمارات الطاقيه كتشتغل بزاف مع الجهات، خاصة مثلا جهة الرباط حيث تم إعادة تأهيل الطاقي لجميع المراكز الاجتماعية، وكذلك اشتغلت بالنسبة للمسجد الحسن الثاني مثلا بعقود شراكة طاقية في القطاع الخاص
كيتحمل كاع الاستثمار وتيتم تسديد هذا الاستثمار عن طريق تكلفة الانخفاض في الطاقة. شركة الاستثمارات الطاقية، شركة الهندسة الطاقية اليوم كتطمح أنها تجمع كاع الطلبات في القطاع العام، بحيث انه في عوض ما تبقى كل مره كدير مشاريع صغيره انها تجمع هاد الطلبات وتستفد من ليكونومي ديشيل، وهاد المشاريع كلهم يتحققوا في مره واحده. والهدف الاول والاخير ديال هاد الشيء هو اننا نخلقوا واحد السوق. هذا السوق هذا يكون عاوتاني مبني على وسائل ماديه اللي كتكون مبنيه على القطاع الخاص، وهذا الشيء بطبيعه الحال عنده اهم مسائل انه كيتم خلق فرص الشغل على الطريق. حتى اخيرا من النجاحات ديالنا انه ساندنا شركه التنميه المحليه في مراكش اللي اليوم قدرات او سنويا كتقدر تنتج اكثر من 50,000 يوم عمل. الحمد لله هذا استثمار اشتغل فيه القطاع الخاص بطريقه كبيره وجاو مستثمرين اجانب. هذا مشروع اللي كيضمن المدينه 60% من الاقتصاد ديال الطاقه ديالها، الى جانب هاد فرص الشغل اللي تخلقات. فهنا هذا نموذج اقتصادي كيستفد منه الجميع، سواء القطاع الخاص عن طريق الاستثمار او القطاع العام عن طريق خفض تكلفة الطاقة أو خفض تكلفة إنتاج الطاقة. وبطبيعة الحال فهما هاد المشاريع كلهم عندهم واحد الطابع اجتماعي كبير، طابع اجتماعي عن طريق فرص الشغل، عن طريق تحسين الخدمة للمواطن، سواء كانت إنارة عمومية أو كانت تنمية الطاقة للنفايات أو كانت جودة إنارة بالمساجد. اليوم حنايا بصدد إعادة تأهيل أكثر من 1300 مسجد، وان شاء الله غادي نديروا اكثر من 1500 مسجد من هنا لاخر العام الجاي. Dans l'appui des financements verts et en troisième, le nouveau mécanisme d'établissement public qui a été fourni